Mysterious man. Aw, wala. Guys, pahingi 2 star. Mimo! May. At nag-live kay mga may. May. Sakto lang. Siguro nasanay na sa klima. For a while. Level 60. Tara na. Tony Thomas. Hello. Andre Star. I'm yours. Hello. Good morning. JP. Hello. ID. Shout out po sa inyong lahat. Donnie. Dragonfly. I'm yours. Tagasan ka? Where are you from? Tagasan ka, Davao? Hi. Good morning, Gigi. Hello. Andito po. Manila po. Andito po ako sa tabing ilog. Well, live lang. Ano. Nandyan, Saver, hello. Ikaw po. Taga Davao. Davao, Nonoy. Davao nga ni, Laikan. Layo. Kaya nga eh. Pero, level 49. Hello. Pero may ate ako dyan sa Quezon City. Hello. Sa Manila. Secret MJ. Hi Ken, good morning. Where are you? I'm from where are you? Malapit lang dito sa quiz. Hi Em, good morning. Oo. Yung ate ko. Nandyan. Nauwi nga sila ngayong April. Gustuhin ko mong sumama pero wag. Wag na lang. Masisira yung buhay ko, Charis. Let's flirt again, baby. Wow! Flirt. Ang inang flirt.